Assalamu alaikum barin jibe lalo ngal konton ha felam mutanal ye bantaba programme to men kabali QTV mbadi ngol be man sabata la tentula tuma wala men murtanan ko tenke kayro kono be fansol be konton na bake ngalon ko bulumuto keta wato man sotono pour kanaja abuton wati sotata kam baren ke kenda baje men keta lamin alaji fande ndaboti ba tentula bake mbay jeyla ay do ko nyima men ke ay muta karo men ken nay programme to jam bantaba fo bantaba loi simfulola lamin dawo mbe tentula bake mbe jeyla nuwo batala dron ambe na producer fanan konton na men keta Babakar Sisati yani editor Asan Koli mbe tentula bake la do ko nyata wala muto nyati nimboto da dron kitabu se konton manikol ka fanyame chokoro kadiya olola da se bismillah programme to yeto homole fo ila komedi to lam kitabu tiwan fo to be nata kitabu lam ndo kendo fam kitabu madam mbe konton na bake se wota bake kanajang mbe fansul fana mbe konton na mbe jiberlal be konton na mbafula mole ko nyada be hafule bi so nse mobe salam bake jiberlal be siala jiberlal siata fana ka bo tubabu duye tubabu dula kata fu arabu du kata fu chinese du indian du gambianol be sirin dawoda to dum gene be sawon kol be sirin dawoda aninna kasamasim kolu mbebe konton na bake nimboto to kotenke mbe janankolu konton na to dum nga ba dimbalu soto janale sato to dum nowe mawdo ketana dimbalu mbe konton na bake nimbe fansol konton na men fombe gambia jang mbe ngululalu konton na mbe tendula mbe jayila menu yen tembu kanto ma fanan tentu ka jayi ka dum kuluta wol gonde kuluta badi bun kolle wala na moli amira mu badi bun kolte so ha mbe tendula bake mbe jayila men na musu fulul fanan konton na ngalo ne ba jibe la fulala wewo nyaaka sa jolle ke jibe nan la gande jibe ibul wa bulo wesando wallahi fulo bele sando ma ngi fulo bele sando so mbe madam wol konton na min kera Aissatou Sendi aning Fatou Diop mbebe konton na baka na dimbal be bismillah fita bari fundo ma be mambere la min do jella jani be konton de be konton rodat kelina be dabul okay bismillah min se bismillah wala mto ya baraka dabo jula assalamu alaikum mbading jibe labe dawda nyin tembenna menu be QTV no makangal be konton al tolnal konton la kal bismillah programme do me alon ko ali alon al badim ma dabo jula atala katra programme nyin kunna alhamdulillah yaketam fane sewo bati bi ka futa monang studio kono kama be nyin bantaba kachato kacha me alonko kacha kum malem bawo kol men ka kachaje kulle men yalo jata ka kacha o kamala drong mbe tentula bakete dabo jula fangani QTV la staff all staff and management be kontona be na fansol fanan kontona ko kitabu ya fanyame bawo fansol siata la bring Casamance lembang fo Guinea Bissau lem fo tubabudu be salamu la drom ba fole ko alhamdulillah anin fansol menu fana ben fe jang anin na timo mol fana team kitabu di comedian be konton na nyentembe na ngalo ndol ben jibe kan dol mantran jibe kan bari mba fole be dron assalamu alaikum wa rahmatullahi okay wala muto nyati lamin fala ya fadiyamo kono ko kitabe de comedian akamta kitabe be groupe do men to botanen jele e be groupe do ta say groupe la jang la ni defo sabanja mu sabanja di say folo wala mun karamo leti ka fo e bolondala drama group auto ni mañol be wolto malla fi ñol be wolto kata fo ñun solo kañi ñol be ko fo leto no men banda la ma ne man nga far kunun kay fo kunun ko yeah so mbenu wolto den kabiri ta da fo ñaato ntena ta boje ngam fansu groupe lo men keta team kitabuti but then after nata kafu fande mama nim fande ma do ko ke but alhamdulillah saying mfana lutam fayenne saying ndina teamolem ko team kitabuti comedian register everywhere ndung na able manager fana bijele memu Lamin Seydi Kandi wala mun na manager ti saying na nung aning be kafo mulu fana be Buba Cissé ñolu alfal be je Lamin Sagna ñol le mun na advisor di men ning kering ka théâtre o kenu so alhamdulillah saying teng nim fansun kafolem nim fansun teamlem ndung do ko mbakan kendeke albakan kendeke wala muto nyate Lamin etela do ko yada to wata jumala baraka bake entela do ko ngadati bring wato men nanu kitabu nyole project do soto ba fola ko access to justice that access to justice then I am the fanam benu jara somale
bare benun team dolto ka mento foja laminda bo somebody was the head of that team. Okay. Yaje so kabrin kitab nyol nata na futaje iko e fanen sulata pour inina timo nye do kuoke. Bidin nata do kuoke inina timo bring wato men na ye sindo samana nungo sinning kabring apiata drong mbota je drong kitab nata ya straight akonye ite molete me alonko ye theater ronole ndunia mute bulu fulo la drong ibake nolale nga sute balale bira o fonye drong mfanan tata sita nga kuo mira ngoko mome ye saban kuo kono wole kuo long iteti ni aje kitabu ba falanya ko nyin theater ni ye dake je be kutute nolaje ay fenne sute na kuo bira bota oto drong ndefanan nata ndake theater to wala nyama bawo ndefango jato lamin otumo janni ni tolbe benna ndefango be do ko wala radio to benung soma community radio le benung wolto as a presenter nka program jama keje yo bar kabring kitabu yo fonye dro ka sudero ke na ko theater ko no mfanan nata wakil ngante o siti bake mbulata o theater no ma bar bi alhamdulillah ay kumo mem fonye amannene kabrin dunda theater kono bi fanan fahamur jama nga sotoje ndum mo jama nata longa ko kono mbate kitab fango jato mbaten tula bake anala dimbayalu be duwala sima ba fanana tonya akamta kitabu kata mode kamen ka moldema karunga era doje ni oboy ngala yo bulo dungo fanan kotale fa futata stage dodo bar jano tema kitabilite theater date ya karan mol to ban fa bar kar gambe jam man karam bonje mo kata theater karan damendo ya date nyaadile to nyaldi gambe jang comme karam munde jam men ka theater karandi pare ndefanan school comme nanamake school oto ante comme ala de maro dum aning ala ni boro eta da karamunda ndonga ma danso primary from danso primary ndada bakote opa from bakote opa we went to St. Augustine's ndada St. Augustine's ngaba wolto year 2007 la ngaba nje 2007 la ngaba St. Augustine's so but kabiring nte school bang man concentrate tiara fankan I was very very talented anyway ka ku jamal ke because handen kilolu fam kulete me alon ka man jakal anin ku jamal ke but theater mo kulete me alon ko man concentrate but gradually after ka na theater la jibe na alfalu comme ba solo nyolu anin nyin keri nyolu nata je ko nyimu kulete me alon ko njigitala ko ningan mbulo dum jen sakeno then after mista ibu nyol fana nata ke moti fana me alon gon ke jibe because dunia ko ni bala inyanta role model sotolale bi niaje mol ka fogo muslimiya ngai ya ka munela ngai yaka kilalla kila me muslimeya sallallahu alaihi wasallam me muslimeya itandinna fo alhamdulillah bi nin salta alama nga kila fanan to ko nga sali akumata so dunia ko be bole nyama nga role model o soto ngai jibe fo bi mbetem bo men do ten anyway kabir mbota je dun da bolonda la fanan nga skill sul fanan dul taje bare bri ba do nay mon ko le akula soto fo abuga easy de bio ko dunia ko kula be nyam hani domoro disadia nyaonya ni kono fata baka ke problème samana so dunia ko ku bala dron aduta nyaonya fo ise ni ko dal soto je isa problème wol soto je isi takin wol soto je boyol ni baramol ni ko dol be soto je bari ndi alhamdulillah kabi mbadat la ngadati lati kunda jaman jande mfan sun groupe wol soto le ngam fan sun team wol soto le ndum mbesteri ndum to ma men fana ya alhamdulillah o fana ning wultan kata comme imamu tam fiye ko comme ku fulisri ngole o so so alhamdulillah nga support soto je baake from there ndunta kuto modol bi je na gol ba fala banta gol ba fala ko ila ke mo fur wala mati ngani mala men ko to tende bar tiatoro mu kulete me ya lon ko jang atele mu amu londo dangole mu because nin ko londo dangom nde wotu mon deka musu fula soro theater to musu fula tende bul nga ku jama ke theater to man nana ma ke dulato bar memu ni aje mo be okela a londo la soto ni acteur je acteur sol je kalon ko comme ika commando jele bi yaaje ke président ti jang yaaje ke amioti jang yaka ako ke no nyaadil londo lem theater ni man londo soto buka keno to le buka keno sai buka keno wulu buka keno nte ni banda dula ni sa sula do si dula do nte diamu la fam because même kamalule bari nana theater la seko o mun na mecho ko kala timma ko ngomo wala awre lamin brite ya date lam mole
mun support la dila wala ye mun bata fula soto baraka bake nte de kabri nga dati kabri dunda kono woni mbitema na momo en théâtre jibe e katarang encourage kanne ibe menna muta bambang kula me alon ko kunyon tangolem te mo be buka keno fana yo ni ngala e temma ko e ka keno dron isi sobe akan ya mute bultan nim fulol woto mu fan dunta kono wato men ngamira no be kole akodol tombo na jele na family la karola yo bari nata mira mennu be kole adilanna wolle nata ke molti mennu kan encourage kaje ko ngam bambanga kuola kule me alon ko kusobe olen bidinte dunta kono kay alhamdulillah mambata soto je folo family la karola okay kitabu ya eka comme ko mo malalti sulo kanta ni beje comme molbike e kamalla dal abar sainte na tare man tare on setta ini la fan sol benta men yalon ko laftele kanon tew ini kama nyaadi comme ni kile kitab ni tala karo ga his babe ke jamba neena ya tanne ne ka ka nyame cause mol kala fo sifala bar ngalon ko ela do ko la mate andu mamira be jarla watu kata dulal to ka tanne mol ikake eni ela fan sol ke nyaadi a dependale wato dol bije because ko kilim fana bije mo ni be ko la kana ke iko mecho buka fu amari la ka fu gambenol camera ko ni ka théâtre ke jama bije kimira to lelti o kemiral ko nyimman futa nda ko la fo moliye hani kapinda me mo kapinda ni adara wok so boko na ka pembenduro ke wolto bari bu kaje nin kapinda na pareta jida baga so nda ka morto si ka be sadio ko na ka fetende yalla bu ka so dunia ko be wolen tiata fana be wolen nyama tele to ninga na kol ke ngabang abanda wolto nim finda fan sol le mu ye na ko ya kanu ilaftala ni nyaay nje nanan nga hadama ya bari ika gambe jele comedian o findi woten intendinte hilage hayna kata to hida to le ba you can understand o watara o be menke kan ni te me daha ka fa to le ba skeno dingol fonte karan katun théâtre la dawoda mo karandilla balde okay théâtre la dawoda lonnale mo aka fem fo ni la dinol baji bela fo ko han ali la moyde nyin kam en fota ko mo bari kaaje fo munan na dinol bu ka karanje baake e ni alfa le mem fon katara jibe la alfa le katula fo le ko yinko ni la giya don to len ta de katu nyum kuzi valle la watara o be karandiru la me ya lon ko fan asa keno teta dile dingola so wol mu kulete me ya lon ko mulu ko laji silo kan do ko fele ka fele ko théâtre nal wo nini benda silo ka ke nyaako tan manki woti ndanya la moti ite kan nyanya men tele ko ne kamera ko benjela wala nyama silo kan wota geno la you see because memu mfanan nga malule bormo ni mbunya fanan katara jel silo kan nyenjeje iborna yena kadum ni bandala mon ko la adisol yeje ke bori no mala fola sama do kundu ni fanan nyaay ntoloje bori no ma fola sama do kundu nga nyo hadama nga fenka banda wadam malam to wen hala kay musullah men kila be fala jelo ite bi yadati wonin sante ma inin kita balye video jella do ko mem ko anyway video Seattle bakele because ngalong access to justice men ka fo dama wotata for almost 9 episode la wot ngawo kele ko la fana nata na video jama ke on population on family planning Seattle anyway Seattle bakele video jama okay kita biring ite ning théâtre da wonin sain tema nga jamale jibe no kan keje tele dula dolto ebe théâtre o ke kan first time no sa mo jama mi rafo ebe do ko no wolto pare wo dula ni atine gena fenkata improve ta fo ika molke kumandela pour kata dulalto kata tola because ngena natal doje ko tenda bakam ama me ba ko nyamata so molla ke kuma ne kata dulal to tarin ko kata tiyata ka alhamdulillah yes bi mpana ala tandu wala bakele ka understand fanko la to dum NGO compagnie ning oda fanko tanga to dum secteur dol bije comme ka sula sensitization la so dol bije alhamdulillah wul buka jutuko awareness and civic education is key wol kan ko mandile ngata nin datanse itol nyanda ka kodol mem beke maybe ni to landa kala in 1 hour nin to ngake 10 minutes or 20 minutes mul ka fa hamle mul sewo eta so ngawo jamal kele
ndetara sensitization la for Senegal Casamance you know teenage pregnancy HIV AIDS that will be la for sejo nyol ma fa la so ngata sate jamale to Casamance ko ngam ngadula jama man ta tubabu do bare ko Casamance nyol ngadula jamale ma woto Gambia fanan alhamdulillah ay mela diplomatic passport sala mo so do hanbi ndum kana wori wo fanan be soni ala ka dum ndol mu molete men ya lon ko mbe adoni ciosanol bundatu ndum be banko e dabalto ika modol jambi ini ko yadum kata sidin tolle ke se wondi ika karango dolije aka kolya modu burbaran tolle ke karandi aka soni e bulu so man sakunda fanan be odula jalale inshallah badila nan e badile le kay yenta ka so kay bari janno wote mambita yet siata rol menke e ko sareba andun sareba mo kulati me ya lon ko jamano abe siare mbake ni mo ke banta saje ke o badingol hena hana tra dinol beje ise findini ko da ko ni dinol be findini o bata ko ni sembo wata mini o miro do to womu o fenko ñu projet golti o théâtre ñu projet golti dum projet go ñi fande mala produce you can understand what mon tabe num fande mala so fi mo ñi nak it's a big movie to an extent I ka play no Brussels airline o kono I ka play je nim play no kata kanata so if you want to watch a Gambian movie I ka sari ba jibe no je so it was big you can understand so fande mala produce it's a very big movie because nga ko rose no wate bo tamo nun kono ko like wole project ko ni problem wole dinna men ya lon ko wole society di stop kan muso la fanna la dinni wala fanna then we came up with that story so wole fan e aton sari ba so it's what time ko no it's ha ngaw fanna ma ba comme kitabe ya fanya men drong atara no fokasa ma kata mol nya fanon de pol da men ya lon family planning ku ka tongolo la men fanan kata je le ni sulo soro ena be kata nyola al kata nyola je sai du ko nyinga ke rebul nyaade len nal futata ko me botela banko ka itaro banko dodo sa kam te itaro ebe international akeke fe nyaade alhamdulillah no ko nyin aka sono yande bulle because nit ñi men kata kitab wato do ndefon lamina kan surprise ndile kan surprise in terms of comme nin tata dulato ten okay nim futata je comme wol buka script dinna buka nothing fonye just ika fonye la ngal sambana nyinela so ngal sambana nyinela nkatara jele nkatara wonyama yo bari wati do kaje kitabu atakatara fangoyele ay buko soto ala peno soto so akatara je wala nyama aka fangola on programme o de da ni nata drong dunda programme o kono ni nga programme o nyinge ika sate molje kane ka nyininka fo ini namole kachata bang ye menke théâtre rotiten ini namole kachata ba me afoye ko nyinni benna sata oto warde buka fayde ko me canal dro kay ko okay ngal sambanane pour najang dindingol bi tilo ila dindingol la kono mal siatal nyin dindingol sunku dindingol ten so ngal sambana programme wala pour aller na aller théâtre o kenye pour ye faham ro soto nyin kono ma juno ala mantoro sunku dindingoy e kada nya wala nyama yo ni danta nyawo nyama silan katara nyofe wala nyama mbe kachala mbe jelela mbe ko bekel bar programme wato be sila dron kitabu wakatra fangoyel bara be pare la dron momo aka posono mendile e ka role men play ni a play aka timmale bawo afanan kam molle samba menu yalo faham roke nyin théâtre rokono yajele so nay momo la ko ite kari ite be nyine kala kari ite be nyine kala kari ite be nyine kala nin tata doron futata théâtre dulato ni nga théâtre ro kem pareta doron nga sate do fango je sato nyin to fela botan kono Casamance bri nga théâtre ro ke lumenna théâtre ro duntela ya lon ko kibaro mebe sulare ngala nga kibaro nyim findinda nyama o samo fane lafta balan namma bar wata rambe korontore nu nyanta nala do ku dole fanan na jam ya wo kitabu wolondo ba bulle always nintol na tata dron dolla do ko ka sone am bulle kamta o ya tandila ko albe do ko men na betata andal ko do ko men ka sene ram deftal kitaba kamta ida fon le kele se pero ke fay tiyata kany kulete me alon ko mba fala momo e fana momo be dunaje ke moti me alon ko ye karang akumata bakel because na théâtre lu ntela théâtre kay safale ke be safale sa moria won mata nyaadila moria ke na kulete me alon ko comme abe siaren you can understand so ngaje ko kumata bakel na nyo karandi e kana ni ko moria sifa siatal
na moru kebal be jele men ya lon ko alhamdulillah masha Allah wol mum mollete me ya lon ko wol comme ye kunole you understand bar modol vije fana men ya lon ko wol mum mollete men ya lon ko ni tada je ko ila ko do dam malakatinya you understand so ngamira espego nyimbela ko fayo ko I can come up with something me ya lon ko abe mol se wonda be mol karandila so bar to ngake nyamen ni tada moro ya pour tinyaro la moro yo tinyaro nyim fon tili folola ni be sonna ayke ni be sonna adekela so on drongo la sambanan so wana kabir nga findina alhamdulillah mo jamal se wota mo jamal lafta la fana inshallah butunga ibata je ko tan ke yenna badigol made ciyankole ko jalin ko kiyan jali yalla no mo lamuti no bari yalla mem na camera mano mem ben camera ko lungo ko mo da jalile abada jali fo mo da jali kamera mo da jali ko nyoko janga ko sa bawo bota jali kam bar nga ko ke jali to na do ko nyin tam nga ke jali so anata la wala nyam nga do fa na jibe men kata kayelo moti kayelo ma gam te de kelo alpha sifa ni ko do felenti rek yela decision o fale ani yalo la min nyimos aje kata ay slo jen kan woto yalo ko do men hay mata woto o ko do ni amira ibe silo bulala bawo iko be ko do men dila ni ngatra nun ko dingo nyin keta kewoti akodo nyi ziya bada nyanda ka nyanda ka stringle e men fo nyanda ko leke ha bar yalla sa ko men belare nyame mbatula mo lebuli ajibe fo la nyanda gala fo ma nyanda sa yo miro so nyadi le comme like tonde ko tanke ko samana ko samana o mu kulete me alongo ngamira o mu wulara ndingol te doro ntara nun obo ile yakachala me obo yakachala je nkaya ko like camera be nyako nya nkaya ko nanga nyinki because nga after nga sungudu nin ko do ko lo benna groupe lo nga ko mananat wona taje den nga keje so bar kabin ngoke je alhamdulillah o video yin ngamira wulara ndi wona ma bar kabin nga ke it's almost 400 and something thousand views on YouTube kabin tanga post is 400 and something thousand do wana be have a million views or but nalia come nalia la video upload on the YouTube alka fenna so radio fo follow nane ko do so jele but after niaje mbuka ko do so no nyem mbuka video keje because nga stop like a video keje so menu ndamen do fandema nga website also don ka kenu ndamen but sign bawo mantara auto so in concentrate on the YouTube wala kan sign 100% alhamdulillah so sign kan video be ken be ken na YouTube wala sign sign al be filmenal ko camera nin ko do alnyanta kol men be kala al kol bonde min to actually ka dule nak because jang molu mang like filming imamu ta ko do nyanta kala je if you go to other countries film is expensive you can understand you talk of millions but to la jang ikata mo yala fa me alonko la popularity ya si le price support pour mun kama yala business o wafi e ka do je fa me alonko la business o be kumur la comme menu kasandro ke je bi o mo kelon la kasandro ke je sama yala ne abuka business o la yuru abuka mira ikata je ka itanda la konde c'est la business o yele ndino because by right na de mo exactly na te nyaite ja kalon nako maybe ite fon la dunga la biti ko kono mo jama be soudi la mo jama yelong compagnie do you can understand but jang businessman ol ma lonko marketing and publicity is key itol ka mutar donc hani tara je dem artist de e ka je ko to leke de febo pour que ma koy not knowing that ko ite leke to febo fa yeah because jani bita Senegal or other countries ye artist o bon nanje ya ke la billboard o bala tenente ay kuma fo ila kana o fonto comme mol ka bojang kata malaf ka banku tofar bar kata comedian ol kamana banku do te ke samana na waya taranga mo qualified non ko sora atol be nyamente alkal fanje wo to nyaadile no ndol ka tala ko jutun na yalam ka tala ko because bi ndol man do ya Senegal bi ndol man do ya Guinea Bissau wato dol bije ni aje comme nka Senegal fa manke comme kudoti de because bi ndol lebe nyobala you can understand bi membe Senegal para ni jamba ka don sinyo exactly ndol lebe nyobala you can understand so ndol bi ndol ta nyingi nin kan ndol kasama do be nin ta je ka police o le na fa jane be selana ndol ta je sate ngasade do ta je bunkiling wol be lori ne fo 11 o'clock suudo e kambatu or mon dabe binjo na man futa usate o nyundo you can understand woni Guinea Bissau bi momen kante call Guinea Bissau ni ndala tanyanta kala no Guinea Bissau ko nyi muta je nyamen ana ko wona ta bayi you can understand ye mira ko ndala makamo be nyamen nite advertisement o dindala o ye publicity dindala aduda nyawanya imansu la kasama bari kasama ibasot la international abitale by force so but jang iketo je comme ikajutun tollale iba pri fala ka modo bonnam banta ye kodi bakata wodi yala ni alun kana abe ko ye hotel serle ngo joye ye alamo dol fo beje ila manager le folo kana ye lajam folo e dulal jibe
ye parti folo wala ta ya fo la adiso le ko ha istano teninte ndel mo ma nyaza maje ko ka fo mo le folo ko ndel namana yabina la ela hotelo ay aniem negotiate folo hani lo nyama do ka de kila you understand so ndol wo fanan ka jele ko juduna yale mo ime ya kanu menu ka ke malo ka menge ninta mu boss ti fan compagnie de okay nte be baylale because imam marketing no by right bi ñim billboard men bebe ñin santol to ñin la to ten ndol la nyaadal ñanta taraji okay bis telel to bin tol la ñanta taraji be ko be kala okay you understand bar bi wo fa bugat ndol la jankol ka ko la nyama do ku la son ko la ka yekeje andu which is fair exactly bara du nyaawa nya fana alla jam fana bo fana malal ko mo le ke mo le mellom o fana ko madal o fana te je bar bi den de ina ko korka fana de nyaa du nyaawa nya korka jang ko mbo kala programme ke mo yalo ne korka ke billboard ba du nyaawa korka fele bar bi adu nyaawa nya mo ke je mi an cameraman ole mi an ka ta behind the scenes ita ro ke base billboard bala juma ba sudel alka même fam fo mori mo be kala tambila tambin tammi ala talon so nde mbo le nyama nde nda dawda mbukatu moy lawe kita mo furu mbara ndama ko dulatu je yo sai ha comme nga gina bi sa ta fa jang amanna kedo alla groupe be la nyanta kata no je fo jani mbe futala oto kitabu ye kuma kilim fo lafta je nyam bas la bake yalo Gambia ku kiling nyanta wala faham la fankano nyantam fankanu la le yaje ningam fankanu dorom nakko bebe timmala le tara koma yaje yo koma kanyim mem foten ye mo bondi nang bantala ya samana yake billboard o balajam askeno mo mem bota koy nañol mafang wol nana ma woje inana malong ni nata fang komboja mafang lo o even base mafang ya mari je billboard o bal ibaji belal tendoro ye tambi bari te interest la fang ni billboard o mune beje fo ibe wafir ku wala fo kanje bang fo ibe ku dole fo kanje ata interest la yaje yo but people like Kitabu and others korika ani modolu ni eje billboard o bala inana eje teletol du inane la theater o jibe ni boda koyna inane ya jibe silono ya ko Kitabu fele ya jibe yo Kitabu fele ibe Kitabu la netalo jibe kam ya je fendo safeje is for sale o sensitization lem I be concentrate di mo ya netalo nyinge rek be concentrate this is it so we fana yem batandi bakele na businessman olu anin na company owner i nyanda ka focus bake o kusi fal kan ngam fankanu yaje ni me fankanu modo te kanu nola yaje le yo e kanyi njine bisa ta mem fanam fo nka ke wole nyama ninkata grupo be bukata no because grupo membe mbulu atata le fo almost 100 plus people menu be grupo nyin kono so nimbita mostly nka jibele nka selection ole kedron randomly comme like nyinsi nyinkeno andung mostly ntol fango buka kem fango Kitabu le kala on selection okay but always na selection okay rek aka timmale nin tata nga nata menna nim futata drone na nato nyin ka timmale ta wala nyama okay abudula mi lok mo nyata bake Kitabu janni mbeta fonko ta tonde kay ako ngale video do je ko Gambia la kaman sakunda fula so Facebook ning nem fo be siri ha bar jandu wote mangaro nga video do soto ni nyanta nimme bitara memo menkete la fanko de his babe okay no problem won jam fa bake bar ngalo no bita num murtana dron am betenten na nyinen karo Kenya inshallah you don't get a surprise. You are going to get his babe. Darling, you don't want killing. Not status by force them. You can't get his babe, his honey, his darling. So, wait, no. Hey, we're going to make a kids. Nobody will condemn him. Happy in be happy in no do get a surprise. You let the new man come in your mind. Satan in the Satan. I think that his babe. Arrested to his babe. His babe. Hey. Kitabu. Angalia kama kuna hali. Msho na fanale kabu ha.
His do. His la fanna le kabo his. Fata ton. Ne do mu kitabu le. Sila del to mu his. Wala kitabu billah wallahi kela na mo fule bar bila lan kenema. Sini ma kum diga to nyala bari. Te musabal. To mu his. Don de his. Yalla nanga na kuma kilim foy. Sunkuri nungol sai. Wa wol ka fami modus operandi. Ha. Nyine muy la plano di sai. Yalla ite minka bayo sanga ite kitabu. Ha. Na ite tokeje. Anala bulanse mburu janlani. Very true. Ka minka ba bayla. Ha. Sunkuri nungol mburu janlal bebul. No pal wafilal bebul. Bay sannal bebul. Hani nyin karallal min karalla ta bebul. Ndata man time waste. Mba ko la jam même history. Ata si kuntu do fa lañu. Ite kande fa Allo? bakela billahi wallahi tallahi. Allo? Pour mol fon ka fo ni de Ado, itadu amaska fa. Allo? Sata. Ida si kuntu juma le his. Nko juma le his. Anyini kade. Ah, ko mun da fero le be bloquer. Hein? Isi kuntu ni ma fa même history. Isi ndi helman ba don. Nonsense. E fa ko wa isi ndi helman. Billahi wallahi ni ñom so la seto kana telephone la na mbemi fala nga fay. Nga fay. Yale ka minge. Nde tole mama celebrate ka yara mo jama le his. Ni whatsapp ni dunia torale. Yale ka mine ka sai. Status to ni aje love sign ni ngo kamano mi mbale man fen sa fa bal. Ah. Aske no wole de sinati. Ni zo ke wole be. E ka fo le best. Nde momo wo nonsense o kala be koyla. Asindi Hellman. Asindi Hellman. Mare. Onkul, Jumara ka bongul. ndele Ibrahima onkul. Ibrahima juma. Ibrahima killing onkul ye milong ha? Ibrahima ma tama dua. Ha onkul. Ibrahima. Onkul. Ite jina na airport do foy molte jaba men ya longoy ka molu mude ke samba dula kili ke sinije. Ni sasa be wajabiri ite motana ndami. Ni sasa be wajabiri nje. Onkul dale le follow bang. Nde da Ibrahima te kanata no woto nyaadi le. Ikanata alkali song Ibrahima. Onkul sasa tende la. Sa ite mo long. Ni ma soto la bunkono ni sa soto no airport do. Ni sasa mu fonyolam. Ni sasa wajabiri nyame te ka wofu la nana ikadun taxi ikadun moto ko ne kana njam. Ika woja sasa tende. Onkul iman rande understand ko sasa tenan den bodanan Italy le nata jang. Ibrahima. Onkul dale le turo. Ibrahima moy ban ngam mem foy teyta den say de taxi me samana nala no mebe mula ko albeta loptano nal beta loptano loptano yeda ye check ye jibe na tere be korogiri yetil tanin nani keje ni fenten tanatela ni be kala diama telephone ni tanatela isina mun no soko jam nu kana ta fen kana ta ba din ko de yaani teyta loptano do straight Bar onkul Onkul lemba. Ngam mem fo onkul lem mala fi amanje ko mbe jaw yakanni am metankaro la dimbale be sokono ndum ite Ibrahima de men ngede ti Boy dale onkul. Ibrahima hani date le lola sabe men kala teta loptano sai nda me bulale no manana kadum ni ka india mo men fawke fo nyole sasa fo nyole ma fo yasuru barte te tekki Onkul dale. Ni mbita bari ni na rebe ndale la bas dije ta ta loptano kana ta blako den l'hôpital alka ñu nek alka balang alka sonna balang men tubabu alka fa balang la ñam tubabu bi yep eli airport be soro jam ko no ñola be jam ni na dafa nan tata loptano le check bari ka fu ko ha teninte mais jaw yaade metan karol da ok wala mi toñati mbaɗigol o ɓeɗen o vidéo batala dron kitabu fango fere sire fe jang aninga mbarenke kendo men kete lami sisati abutu ngay bebe do ko dula kilmol to etol ka tiyataro ke comme fam fo mo jalinta yalti ñuno kay be soutela hani amanjara fam fo balaje kitab iko gambia man sakunda fula soto facebook ning men be sire obe bangetole because ndol gambia ko kelimbi je ngaw korosi gambia ndolu diamo mun na problème wolde nke baro akadoya bar diamo o mun kulete mi alon ko bamande wala baki en gambia no diamuta men na manda tubabu na diamuta tubabu dula il faut ki joka bol so mun na problème wolde wala na kabirin man sakunda falinta akata non kuti mi alon ko mbadu ngasa because ndol ni tara gambia no la wolto ibuka fenje je na manke gambia politique to mba fola bar kum politiko meneti mi alanga ben life la kono fasake ikanda sa fonse balwala bar ku kelim bije fanan nga samba ine positive way nkana bula nyola nkana nyoneng
nkana nyo kajafi nkana nyo tinya nkana ku findini nyo la karola me yalon ko sinin sama kala malolti bin na musol ngajela musol be nyola na talo de dale be juken sam ngole ko be sifa be kala wol be mu kulati me yalon ka manya na kala politiko wallahi politiko atran na hadama yalbe je politiko alon ko atran na badi ngar badi yalbe je bar sa nim politiko en na badi na hadama tinya man na tinya do fo Facebook sa nin dol be ndal dal to sa be ndambe nyodi be kamba fala nyoy nyaadi ikana omu kurati mi alon ko wala na kabirin mfanan omu stand up comedy lati ikake janale abu nyantiata so kabinda da ngo dera mpareta nga samba je ngo keje yalon so iko hotel po bar maje ba promote kan damento pro e po wat le kata woto aka kele no aka kele no once in a month la kake but after then another stop le no Gambia don ku bukata ika ko katale menu nyante bulo na ka sponsor wala butake la hoy e bukata sponsor nyuno la dollar to fo nda jang mamira office ba fala man fuda je puta da ba sunkaro kan ngala theater do jibe nun teleto lanjuro before sunkaro after lanjuro ka after sunkaro konon ka sunkaro samana je pare mina na ni tara officer fo mo e bikes fute lamba fo mi rebe ke nda men ka foni abedi fam e ka futa officer la manager fo ila marketing manager nyolu ila boss ne ka wonye ko ndola sokono mbuka fenju na mangete ni ofo ni ajibe akam de man tara wuli abe tonya be tonya la because memu ni ofo ndaga na manager ndaga na mo lejibe nka ko bari nyim mo mala balti adula dim ita dimbal be kan dejibe tala mo be ita na mandela telephone no ma fon call ka fonye ko okay ndabe nyim compagnie car leto lafta pour yena yem ma koy advertisement abukake fom fongol be yaay la ni yaay dafa no yaay fon nim furaje ni message la so passol nata même fon la jatake yem fa diam baka do la ha tendin den comme alhamdulillah do be je wol ni furaje ikalonko like publicity amu kileti business on okay because même publicity na meta men ka ke fanan asawartala ila business o yeba yime ba akatala kay you see so o dolbe je wol ka kele but we have big companies Gambia jam fango ni taraje ila boss ñol bele non tabaka da da men tala ko ma ibele kalong but the problem is ka wuli ke ñini ke sambanan yedo ko ke ibu ko ke ibe yala fana etaje itakela alamin comme naltata dulalta ten perform la falning comedian dol ka ben stage kana pour aller collaborer comme comedy ten wala comme alnamna competition ku soto no man bulaw kono follow always data dawda comme control la command the team ngata be performance men kala ngawo performance ke so after the performance then ngata yaje andum kukilim fanan kitab ba foka e kanyel lanjuro men foten dabo jula nin ko nyel lanjuro sanji killing kala before be sponsor sotol you not believe it because ngade dalanum nga everything bededa nga samba to one of the television station looking for sponsor but I meta auto a man sponsor sotol ndum kabira be woto fana a manke ko dulal man konkon pour damento lu jalon ko e signin ko sponsor bari be nyakas moma sponsor fo alal demaroto wati dandandro bire nga futata na to laja say ni modol nata mbulo du nyobul wala nata o sponsor yaje ndum gambianolu e nyanta men understand yaje bi ni yaje na neighboring country dolu ila produko ka findi dron automatically produko nyinka jar marketing na beje kaje mulke bondi nanje sama nanje pre na advertisement yo yale marketing ni ya long memati publicity ya ente memfangoje ente I was working with a company ndaka wasi fala keno almost every 3 months across the country katala with my team nka woleke but that product fana is not from this country. It's from other country and Atajang. It's just that normal employee letije mbedo kuole. But nintol tata ninkidita nata. Nka membondi wo kuokono. We know it. Yajele. So wala na ning Gambia no lia lonko memu publicity ti drong. Inyanta le ye focus. Theater lal ajibe bi hani science ndamfa. Ndolbe do ku dole kono. O do ku nyin koma among fintile follow. But inshallah atemela do ku nyimbe fintila. But wo fanang nga bunda le konkong menu ya lonko si bambung koma ngo do ko ke do ko nyetim ndundo ko nyi na keta drong ni bunda sembeta na drong itala ko be fanam be fintila wala para nata ke kole akote dula dol alhamdulillah
but bla dol to kole aku balambi kitabo nale programme o sotatem falbu kata comme hotelol to kata atonde tourisol ke entertainment albuka fanko soto woto o nana mo ke anyway nana mo ke na programme o siata bakele because before lockdown o nyim fango nga programme saba be soto mi alon ko nyata tala Casamance de programme saba aning jang to dum kuy nala jang par kuy nata nan nata wala le wala mo force men yon commande after nying lockdown o ning ko be but hotel o to nak nana mang ta programme o la woto albuka try for menem no because nga jele ko man dungo ko to nak man dungo ko to ba ke ha because nga programme o soto santo to le kata dal to bot jenak nana mam programme o soto kiya yon commande men ko kuina ngoli ko ngala tulle malo ko be ko bar nga commande ngalo ko to daga ya woda kiyan ko ya katala anin jara fana be en fula jara jara bar jara ko pour ya ko bar nga kitabu commande programme bukan commande jara ko badi bum ko ndara programme do la je kansanga inshallah fonni be ben je sero la wala programme o kala famo ninge ko lun ko nga price fo me alon ka de siala de pour jaran ka kan ke ma koy ni nga fo ko ite ka fem na bo je ka tam wala kam manam bande ya sam manam me alon ka man ke jaran ko fo ta waro do bien ka nyo fasa ku madale e ga understand waro do bi je kay wala ngaro ko sar ba ke jani nyomi ngol bo yani yalong mbidawol na mari fana na man ko mandi mbidawol na mari fana na man ko mandi mbidawol nte badi bu ngol wala mun na mo le di badi bu sama bukata ba mam programme ke ani bolon kon nga programme men ko daga sia bare nyomi badi bu kiya okay kita woni mbototo akamta ebe lame yela media alba media kutomenta tondi ko tanke team kitabu di comedian Fandema something multimedia Fandema multimedia ita fangola o dati ba alfa alla malo sita nyokali o discuss fo afona tanyari wo mu project ultime alon ko ning Seumar le balanu Seumar sawane no balanu but saying ntengam fansul team o yelele Fandema be jele we have team kitabu di comedian so ntol ni na management team wala saying ñina ba lead kan Lamin Sedikan wala ba so wala ba ko ñaato so alhamdulillah no ko ñing kabringa start nga afelenting na force project ko Morialty dum man saya fana mina kan because ndafa wala fa man saya la ko yo e ko len hakilo bulondo wota fa e ko ela sa kala man saya kidawdu na man saya o vitamin tole because yalong man saya mo kulete me alon ko ndefe londolem man me kundo folo sobe la sa man saya la ko be feala fengo pati nyim fa wala flyer nyim botala fa atem amam mi to nyala parti ñi na fly ñi Gambia ato Progressive Democratic Party parti ñi na to wala kira wi ko jaron ko bu ke support say ni gala e ko ene mu ne wula fa ñu no bal ndi yesu ko ñu no bal bar say ni fawol men ñente de ma nuwol man tare ko say ni ko lota president yamre be no bende mala bay fos ko woldi bende mala yalo man say am kuleti men ko ni na man say makamolem ndum makamol fana ngum me alon ko mo be kala file ila mo ya soto ma fo ni ko ila mo ya soto pour mun kamma ay ko be ke jede hanide ka tum banko be le man sayandi so o mu kulati me alon ko ngala be fana se wala inshallah ndu be bulod nan ko ben so wala so ndum be loro ko wala baake fana ndu so inshallah 2021 ndolle be kala last party de member register bo nin to register alon ko parti mo be ba fayla sai ni rek rew man sari yemu xame ko la zare me yalla ngay bakke la programme bi etanyar xame ko lu jaron ko gelim bi je ben ko to mo lu nyanta lon nale nka comme mune mun na agenda ti na manifesto di ga on sta wonyanta lon nale bari be fo fanan ni afo mo do business nata o ta ka fa bari ngalo na fana multi donc la because même bi je ndol la manifesto bi ke nyimbanko wa nyanta falin nale ntolu mu molete mi alon ko kamol karandala le civic education na mun to la do koti nga banko wala problème o lonni nga lone banko sulata menna amange dadi yake ko because même ka fulu ko e politicien dadi ata ndon dem politicien dem théâtre laldi so théâtre la dum do man sa nyino la o mu kulete mi alon ko anoda teneti banko bi nde ku folo même mun dala miroti
amanke mba fo kana pour muso len sembendu yade ah bari musu kono mali men ka banyi banko kanjan kiyasi atal de siata nda muso le bambulde num bi l'hôpital lu bi nte fe kon ka fugo mejo hospital be jande me wani manyeke sa to be nyanta mejo hospital soto la nyaadi isaje jandi mo sa sa bi ta go phone page create le Facebook tenin de altan na l'hôpital equipe la l'hôpital yi wor kendol soto yi machine kendol soto woni agriculture fo man agriculture jibe wallahi mano bina jan mano ye mano woni la salary ko ne ka kumbo do la jam mo jolle ka salary receive ka kumbo because même ya salary be don to ne ya ba sa ni salary mu de ka julo lo jo anda manke mano so don ba do kula dam ja jile jakal pacha mo bu ko mano do bebeje dabo jula abe même fo kan to la pati la carola agriculture wombe men kala woto wala be kala bet yalon agriculture ndolbe men kala ndolla minister fangote sila komboja minister bi da sila jakal pacha ala everything abe betara jakal ko be decentralized yaje nindo kachata nu ata fanamu agri expert let na be nun kachala baraka men tandinna wala jakal pacha ni e nyati linjela every 3 months mano membe sotolaje wodamma wosi Gambia balundino yajel so ndolbe focus la wosi falle ka atil kandinte samante ji sewole beje yo yaje ni yaje bi kudol be kole arim fangol bulu jang asuntam fangol lela wallahi yaje ni yaje bimba fole ko mani boto wili nimfe mfa asabu dan tol yaje ni nga nyati ni ojibe kala fa ni nga nyati lin nu wodula sifal ngaje doku isaje simani boto sanno kemesa watalul kitabu ka men fo yejo e kumbo obe bolale anata de kejo wili fula keme lulel o wili fula keme lulo ni o mude mani boto sam 50 kilo o lande yo wili kilingota yo lande koparanda walo yo wili do men betulaje yo mabwela bank pour dimba la jara kende akko it's very simple baratol men batol kele masate wo kole ala kala ni me atol jafolo jelol be mutala wala ben kalamansa wala ben kalamansa yalon bi bi banko belen tol kanu moli yalon e malon banko belen tol kanu dindin ke ba muskafu ke nde bota sangol do nyi watol kono ndara namaneja ala muso fama la band ala ma ne man ka farkala bari kabin daraje ila sade imamul fongol le kana konton dola ni ñoo konton yalon bi ni keta man sati kuma folon be mom fala mole mol la batalon ye molu kanu ye mol la comme ye mol la sulo long sako fondingel la mo folo mi alon ko ni mol man sade ka nyine la kay do wala man nyanna kila ndol dum fondingel nyim banko kanja ni ndol man sade jam fondingel tadlat trust me jang ndol jang ni mu drive foti mbe taxi la odana nam from lado nga samman jang kadi fondingel la ika ni do ko ke ika do dundi man sakundae ifon ka do ta nin tada fo ñaato moto ñi fon ke tada nañi mbal men belje kany mbal men jang mbe bal tada le ñaadi ndolta baatu la mol bul me alon koy baati ñala amam me ko Sénégal sa do boda Sénégal jam fa waka malem ba kamul batan fo malon go fop ñi mol men kana jayni sol men kana do fo la ko wasawu fa mo malo so bari bi nin do ngana bata fondinkel be bada la men yalla ko gambe dingol lemu isa kulungo sayeno ya dila ika ñewmuta ñew day diya banko kanjang wallahi wonin ku jama me alon ko anyenta kelel bari mbaw folo don comme fondinke be pare gambenol be pare 2021 don be kala first party de meango to party de mealon kabe abe bunda soronna ninga bunda sorom ay bawoto ko ale zono ke mole kafumma bangota banko mbata inshallah okay akam je kitabula ko mo sanara wala kitabula presde ya abakela inshallah wakali alal do banda fonira nim bototo ngaaje corona ko kacha malama bonnan tamadula na ko te bunda yerla mun dalil la sab ngama diamu ko ya fay ko ni be tamadula ka so menen ni nata je bu ko songo ha o mu toñal di yalo bi sa do sa yalo lu waso ha bi ndar ndetala sa do do fa ni ku ke je fa e ka fo ne ko ñun fi loi mo fe dox e ga understand fana ñanda sonna loi la toña gambeno loi mo kulati mi alonko bari nte gambeno fana blame la nte ka même blame wala mu man loi la men exactly yalo mo katara mi ko mo kundu e katara serene
ira right men de fa e malong ha e maji ya se fedamento e malong exactly namene nyanta mul karandolo si fala ndun nindol man sayata amange mbe campaign la par nindol man sayata no ila campaign ke sai ni man sayata amange jahano wala mu first thing di membe bambanna wala mu civic education ndaka wala fo nde mama membe ziri jarabi eta go ko ha ignorance of the law is not an excuse muna be munelo nawot atalonna par membe je wala mu ko ni iman sayata comme na civic education bambandi na sector beto you understand bi mo lu nyanta lu wa lonna bi police do be yaay kanje malu imam police wa fa ngolo na immigration do bi imalu wa e ka immigration do jaka police aka checkpoint yak na checkpoint yak aka mo lu nyinin ka kayto la amange comme kayti dol ase nyinin ka license no fa malon ko man kala besilo you understand so winning ku jama bi ni ko banko mo li karan ye londo sodo ike karandile ni ko karandi fana amange english ka wadi kanaka janga english jama fo mo buga moyi ikam men fodo ila kango fo mandin ko len sara hulo len jolalem fulo lem surwalem o fo mo li ila kango moyi aya mo da fanyi atonde kibaro la be angale mo buga moyi ikam mo jagata siri news ni mo jël tay jël na yin ga fo billahi yes parandi parera ko mo na nyuru ka mo la mi da saya kam to wato men tuta jaman siya ba ko nyama butunga il yemun kumala soto be men nyambas la kitabu ye men fote wala ni mira do sar wala mo akoma be men fo kan tendro wala mu nyinyo karandote banko kan yaje ni ajibe wotumo den benung riji momento yaje birim botanunje yalo membo mutarenu fondingol bu democracy okay this democracy yalo yake nyame anything they feel like to do ibe wala kala yaje yo ni yaje wo bebe kala comme hani bi makaram e makar yaje jama ba fo kambi democracy yaje ni yaji be menu jawara la time kalamutanu okay bi wol yalo ne memu democracy timbari ngoti yo bare menu wulutanu regime tambila kono yalo wolu duntanu men kono yaja kamuna comme niko nyama do kanata kutingala yalo na kanata dron ate ke bor la abuka faham roke ko abe menkela yo wala nata ken na funding wala ika dolje they are abusing drug anyhow they feel like to do it you talk to them iko democracy la ye dolje lo silo kan ibe molu banenna you talk to them anything ko democracy la yo ba niaje o bebe kela karandirole lakta dasatale yo nyanta wakilla wala nyanta wakilla this civics education ay ke kuti meya lonko nkana time odi nyola wala kango sifa be nga nyo karande mune nyanda kela mune manyana kela ningo ke dorong na kuobe timala na demokrasi be lola ndumbe mfan sotola fitinate siala nyapinkante siala nying all this kind of drug abuse me alonko abe fondin jol batandi kambi wol beta sotola tonya kay lami la ko mo nyinya ta bake kitabo yo corona kala ngalon bokala intact la abe dunage inshallah bari la kuma labang anila hamen kol menti pro be dema ro nyin la tare okay nok mo la mo kala menti do wala mu dronko gambelo lu nga ñoo fasa ninko nga ñoo fasa donc ba solo felenta banda mambe alama ne manin ka farkela mo le me alon ko ndulbe ya jibele ndung nga kuja makaranga tule minute fula tutaje ndung mo le me alon ko nga jibele nga ko so a felenti mfanga go phone page o kriya pour créer pour ka munge ka fasa ala family fasa so ndefe nga makoy nga la family mako akumata bakele so mbe mem fana ko mala bon wala mu don ko gambeno lu ala kata don nga ñoo fasa akumata bakele al nga ñoo kanu nga ñoo fasa nung 2021 inshallah adi sol be ben dul ko male banko alfa ben ko male banko mo ben ko male nyim banko inshallah mba mara la nga mara nga konko bondi ñomi nga konko bondi kiyang mono mi aussi ata je bake bal nga tala ite ga baki yang golla bake bar galo do mboka ta tentende la radio to la inshallah ni alay so ne ande mbadi ngol nyina kata banta ba programme oti men kabale QTV mbal tentula ngal jeyi kitabu fati ning lamin sise ngol la soton nun tam bati jam oto mbal falale ala baraka bake fo wati do inshallah